Halo pemirsa, apa kabar? Kesetiaan Anda menantikan Ni Hao Tiongkok setiap minggunya adalah motivasi bagi kami untuk terus menyajikan berita-berita menarik dan aktual seputar Tiongkok. Dan saya Andi Chu bersama tim kami sudah menyiapkan yang terbaru untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama. Tim senjata dan taktik khusus atau SWAT Tiongkok belum lama ini telah mencuri perhatian di UAE SWAT Challenge kelima yang diselenggarakan di Dubai untuk memamerkan keterampilan kerjasama tim dan kolaborasi mereka yang tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya Tiongkok mengirimkan delegasi ke acara internasional tersebut. Sebanyak 87 tim dari 48 negara berkumpul di Dubai untuk berkompetisi dalam 5 kategori, seperti tantangan taktis, tantangan penyerangan, penyelamatan petugas, tantangan menara, dan penyeberangan penuh rintangan. Satu kategori diadakan setiap hari selama 5 hari tantangan, dan peringkat total peserta ditentukan oleh seberapa baik kinerja mereka di setiap kategori. Dan setiap acara menyajikan ujian yang signifikan terhadap kualitas fisik, kualitas psikologis, keterampilan taktis, kemahiran, dan kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai sebuah tim. 那么最难的在于，它每个科目都是一个团队科目，通过5天5个科目的比赛，把这个团队协作的这个能力要发挥到极致。对于队员来说，他们通过参加这样的比赛，积累了相关的经验。那么这不光是一场比赛，它也是一场战斗。 Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang belum lama ini mendesak implementasi yang tegas dari kebijakan strategis Partai Komunis Tiongkok mengenai tata kelola pemerintahan yang penuh dan ketat dan menyerukan kemajuan yang lebih besar dalam meningkatkan perilaku partai, menegakkan integritas, dan memerangi korupsi di dalam pemerintahan. Li yang juga merupakan anggota Komite Tetap Biro Politik Komite Sentral PKT menyampaikan hal tersebut pada pertemuan Dewan Negara mengenai pemerintahan yang bersih. Li mendesak upaya-upaya yang konsisten untuk mendorong reformasi diri partai dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang bersih serta memperkuat anti korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dengan rasa tanggung jawab dan urgensi yang lebih kuat. Dia menekankan perlunya mengatasi masalah korupsi di bidang-bidang utama dan melakukan upaya berkelanjutan untuk mencegah dan memerangi korupsi. Li meminta pemerintah di semua tingkatan untuk menjalankan tugas mereka demi kepentingan rakyat Tiongkok dengan tekun dan berintegritas. Anggota Dewan Federal Swiss, Guy Parmelin, mengatakan Tiongkok dan Swiss akan terus meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk inovasi sains, teknologi, dan pendidikan. Parmelin yang mengepalai Departemen Federal Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian berbagi pandangannya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan China Central Television atau CCTV beberapa waktu lalu. Pada tahun 2016, Tiongkok dan Swiss menjalin kemitraan strategis yang inovatif yang pertama kali dilakukan antara Tiongkok dan negara asing. Parmelin mengatakan bahwa kedua belah pihak harus terus meningkatkan kerjasama di bidang yang sebelumnya terganggu oleh pandemi COVID-19. Alors nous avons déjà beaucoup de coopération. Nous avons par exemple un Memorandum of Understanding et au travers de ce canal, nous avons des contacts très poussés qui sont réguliers. La dernière rencontre, nous avons un comité conjoint dans lequel nous discutons des différentes options, où c'est qu'on peut améliorer la situation, etc., etc. Après, il y a eu naturellement le Covid, on a eu moins de contacts, mais je pense que l'heure est venue maintenant de reprendre et de réapprofondir encore ces discussions à ce niveau. Et je crois qu'il est prévu de se rencontrer cette fois en Chine durant l'année qui vient. Dengan memperhatikan bahwa Tiongkok dan Swiss juga merupakan mitra yang sangat penting di bidang pendidikan, Parmelin memperkenalkan sistem pendidikan ganda yang diadopsi oleh negaranya. Oui, alors, concernant le système d'apprentissage, la Chine est déjà excellente aussi. On le voit quand on va au concours des World Skills, les apprentis chinois sont excellents aussi. Naturellement, la Suisse est très fière de son système. C'est un système aussi en entreprise. Je suis un pur produit moi-même, puisque j'ai fait aussi un apprentissage en matière d'agriculture et de viticulture. L'important du système d'apprentissage, c'est que les entreprises, l'économie privée,
participe, soit partie prenante. Il faut qu'on soit... Et après, que ça soit un système qui rapporte quelque part aux entreprises. Parce qu'investir dans la formation, après, il faut que les entreprises touchent des dividendes quelque part. Menurut data yang dirilis oleh Statistik Korea pada hari awal bulan Februari 2024, Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat untuk menjadi negara sumber impor e-commerce lintas batas terbesar bagi Korea Selatan. Menurut kantor berita Yonhap, penjualan belanja online di Korea Selatan mencapai titik tertinggi sepanjang masa tahun 2023. Nilai barang asing yang dibeli oleh pembeli Korea Selatan secara langsung dari luar negeri mencapai 6,76 triliun won atau sekitar 79 triliun rupiah, naik 26,9%. Dari total tersebut, pembelian dari Tiongkok melonjak 121,2% dari tahun ke tahun menjadi 3,28 triliun won atau sekitar 38,5 triliun rupiah. Diikuti oleh Amerika Serikat dengan 1,86 triliun won atau sekitar 21,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut menyumbang 48% dari total nilai belanja lintas batas Korea Selatan, melampaui Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dalam hal kategori produk olahraga dan hiburan mengalami peningkatan lebih dari 60%. Jumlah pembelian langsung produk fashion dan pakaian serta produk gaya hidup dan otomotif juga meningkat 30% hingga 40%. Dengan latar belakang harga yang tinggi di Korea Selatan, dua platform e-commerce lintas batas Tiongkok telah meningkatkan daya saing harga mereka dengan menghubungkan penjual Tiongkok secara langsung dengan konsumen Korea, yang telah memperluas pasar pembelian langsung lintas batas Tiongkok di Korea Selatan. Selain itu, berbagai macam produk, aktivitas promosi yang beragam, pengiriman cepat, pengembalian gratis, dan kebijakan jaminan pengembalian dana penuh juga menarik sejumlah pembeli Korea Selatan terhadap produk-produk Tiongkok. Dengan banyaknya volume barang lintas batas yang ditangani, perusahaan kurir domestik di Korea Selatan juga mengalami peningkatan kinerja yang signifikan pada kuartal keempat tahun lalu. Dan industri penerbangan di Korea Selatan diperkirakan akan meningkatkan penerbangan charter kargo dari Tiongkok. Sebuah apotik pengobatan tradisional Tiongkok atau Traditional Chinese Medicine TCM yang telah lama dihormati di Beijing menjadi populer di kalangan anak muda baru-baru ini karena menggabungkan TCM dengan kopi dengan cara yang baru. Apotik bernama Pai Ta Si dengan sejarah 150 tahun itu telah berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat bagi pasien untuk mendapatkan obat dan perawatan TCM. Mereka juga menjadi populer di kalangan anak muda karena kopi bertema TCM-nya. 根据四季，我们出了4款茶饮，都是我们的这个国家级名老中医用这个药食同源的这些产品给我们搭配的，而且我们还把所有的中药材都陈列出来了让这个顾客呢能够清楚地看到我们的药材是什么样。 Salah seorang konsumen muda mengaku bahwa mengetahui apotik Pai Ta Si dari media sosial. Menurutnya, inovasi yang dilakukan oleh apotik legendaris itu sangat kreatif dan mampu menarik perhatian anak muda Tiongkok yang sedang minum kopi. 首先是在很多社交平台上面有刷到这家店，据说是有跟中草药加咖啡的一个创新，还挺意外的，很有新意。没有想到，就是有一天我们中医药文化的创新能够以这样的一个方式走进我们年轻人的一个生活里面。 Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita-berita yang telah kami suguhkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Anda juga bisa mengakses berita seputar Tiongkok di website www.barataradio738.com. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu mengucapkan Yuan Xiao Jie Kuai Le. Selamat merayakan Hari Cap Gomeh. Sampai jumpa pekan depan.